Itong 2012 Jeep Compass, may check engine light on. Ayan. Compass. Yung check engine nya. Scan muna natin. Yan, scan na natin. Yan. Scan. Yun. Kung ano itong DTC report. Bank 1 20. Okay. System selection tayo. Powertrain. Live data. Yan. Yan yung mga inano natin. Voltage, ang oxygen sensor, long term, short term. Mataas 14%. Dapat minus 10%, minus and plus 10 lang siya. Okay, yun ang code. Catalytic clear. Ayan, naka-on lang. Clear natin. Yan. Then tingnan natin kung okay naman. Uli. Mahina na tong catalytic nya. Umaba nung tayo pero long term, tapos pag gano'n matataas. Pero nagbidin na siya kanina. Okay na. Meron palit itong catalytic. Okay.